ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏସିଡିଟି ଏ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଏସିଡିଟିର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, କାରଣ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବି କମିବ ଆଉ ଏସିଡିଟି ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏସିଡିଟିର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ହେଉଛି ଥରେ ଅଧେ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆପେ ଆପେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏସିଡିଟି କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ରେଗୁଲାର ଏସିଡିଟି ହବାର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ମାନେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଘରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟିଟା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ପେଟ ଆଉ ଛାତି ଆପଣଙ୍କର ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା। ଏସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଏ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରୁ ହିଁ ଏସିଡିଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟମାକ ଭିତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଚକ ରସ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଆଉ ସେ ପାଚକ ରସ କିଛି କାମରେ ନ ଲାଗି ପାରିଲା, ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ପାଚକ ରସ, ତ ସେ ସବୁ ପାଚକ ରସ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆସେ, ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଜଳିବା ପରି ଲାଗେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଛାତିରେ ଜଳିବାଟା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଏଉଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟିଟା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ବି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଚକ ରସଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ, ତ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଢିକାର ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଟା ବି ଲାଗିପାରେ, ସେ ଢିକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ବି ଲାଗିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିବା ପରି ବି ତଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ପାଖରେ କିଛିଟା ପୋଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏ ଲକ୍ଷଣରୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟି ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲିବା ପରି ଲାଗେ, ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲିବା ପରି ଲାଗିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏସିଡିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ହବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯାଏ, ବାନ୍ତି ଦେଖେଇବ ବି, ବାନ୍ତି ହେଇ ବି ଯାଏ। ଲଗାତାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଖଟା ପାଣି ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆଉ ସେମିତି ତ ଦିନକୁ ଥରେ ଅଧେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ଢିକାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ପରି ଲାଗେନି ଆଉ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମାନେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ତ ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଇଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟି ହବ ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ପାଖରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଲେ, ଚୋବେଇଲେ, ତ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଭିତରକୁ ନେବେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ସହିତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଟା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ସହିତ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଡ଼ବଡ଼ି ରହୁଛି, ଏସିଡିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି, ତ ତାର ସ୍ମେଲଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରୁ ବି ଆସେ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିଳା ଢିକାର ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ମଧ୍ୟ ଦରଜ ହୁଏ। ଗଳା ଦରଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସିଡିଟି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହବ, ଢିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଦରଜ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟାକି ଏସିଡିଟିର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ଏଥିରେ କାରଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ମସଲା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପଡୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ମସଲାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ରହୁନି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ରହୁନି, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ମସଲା, ବିଶେଷ କରି ରାଗ ଯୋଉଟାକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ତେଲ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ତେଲ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯେତେ ସବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମସଲା ଆପଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ହେଇପାରେ। ସେଇ ସବୁକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପାଚକ ରସ ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡିଟି, ଛାତି ଜଳିବା ପରି ଲାଗିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଢିକାର ହେବାର ସମସ୍ୟା ହବ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିଗଲେ,
माने 5 रु 6 घंटा आपनको भोक लागुची किंतु आपण समय पाइलेनी खाइबाकू किंबा किछि एमती आपणकर असुविधा हे गेला जोथरे कि आपण माने खाइ पारले नाही पानी भी आपण माने पीलेनी जति आपण माने पानी भी पी दउचंदी ना तेबे भी आपणकर एसिडिटी हुएनी किंतु आपण माने पानी भी पीलेनी आपण माने किछि भी खाइलेनी तो एथिरे आपणकर एसिडिटी हे जिवो पेट भितर आपनको भोक हेउची माने आपणकर पाकस्थळी भितरे पाचक रस निर्गत हेउची किंतु से जो पाचक रसटा वेस्ट हे गेला सेटा पेट भितरे रहिला किछि काम रे लागिलानी आ भोक लागिला कि जेतेबेले पुणी आपण माने खाइबे तो भोक समय ना सेतेबेले आपण माने अधिक खाइ दियंती आ जेतेबेले अधिक खाइदेबे तो सेटा हे जिवो बदहजमी खाद्य हजम हेलानी पुणी आगुर पाचक रस ऑलरेडी निर्गत हे सारिची से सबु आपणकर हजम न हे ऊपर को उठिबो जोथरे कि एसिडिटी रो समस्या आपणकर हे जाय यदि आपण माने चा आ कॉफी बहुत अधिक पिउचंती देखंतु दिन को 2-3 कप जति चा कॉफी पिउचंती सेतरि किछि भी आपणकर असुविधा हुएनी किंतु जति ए शीत ऋतु आपण माने 5 रु 6 कप जति चा पी देबे सेतरे पानी पीबा आपणकर कम रहिबो पानी न पीबा जो आपणकर पेटटी गरम रहुची खाद्य ठीक भाबरे हजम हेनी ता ऊपर पुणी चा कॉफी आपण माने बहुत अधिक पिउचंती तो एथिरे भी आपणकर एसिडिटी हे जाय आ जति मन करंतु आपणकर एसिडिटी हे जायची ता परे भी आपण पुणी चा पीबे भाबे खाद्यटी हजम हे जिवो जण जण एटा ही भाबंती जे चा पी देले खाद्यटी हजम हे जाय चा पीले केबे भी आपणकर खाद्यटी हजम हबनी उल्टा आपणकर एसिडिटी को बढ़ाई दिए ये केतोटी लक्षण गला केतोटी कारण गला उपचार विषय जदि कहबा एसिडिटी रो उपचार तेबे बहुत सारा एसिडिटी रो उपचार रहिछि गोटे सहज उपाय होछि एसिडिटी को कमेबा पय सेटा होछि पान मधुरी जेतेबेले भी आपण माने खाउचंती मन करंतु लंच रे आपण माने खाइ सारले तो लंच खाइबार परे परे अध चामच पान मधुरी छोट खंडे मिश्री नेकी आपण माने चोबी ताको खाइ दियंतु जदि आपण माने डायबिटिक पेशेंट अछंती तो मिश्री को अवॉइड करि परिबे पान मधुरी सेमती खाली खांतु आ जदि आपण माने डायबिटिक पेशेंट नहांती तो मिश्री सहित पान मधुरी को खांतु एथिरे आपणकर पेट भी ठंडा हुए एथिरे आपणकर एसिडिटी मथे रेगुलेट हुए आउ तापरे भी जदि आपणकर एसिडिटी रेगुलर हेउची तेबे आपण माने सकाळे खाली पेटरे पान मधुरी भेदा जायथिबा पानी को पी परिबे राती रे आपण माने गोटे चमच पान मधुरी को गोटे ग्लास पानी रे भेदे देले ताको कवर करके छाड़ी दियंतु सेही पानी को सकाळे आपण माने छाणी की पी दियंतु से पान मधुरी को भी चोबे कि आपण माने खाइ परिबे ताको भी खाइ देले प्लस पानी को भी पी देले किंतु एसिडिटी रो गोटे आहुरी सहज उपाय जदि आपण माने जानिबा को चाहुचंती तबे सेटा हेउची अधिक रु अधिक पानी पीबा जेतेबेले भी आपणकर एसिडिटी हे जायछि मन करंतु आपनको छाती रे जळिबा परि लागिला आपनको बहुत अधिक व्यस्त लागुची तो आपण माने बारंबार पानी पियंतु पानी भी पीले आपणकर पेट ठंडा हे जिवो आ आपणकर एसिडिटी पूरा कंट्रोल को पळे आसीबो आ जेतेबेले पानी अधिक पीबो तारा आपणकर अधिक रु अधिक परिश्रा आपण माने जिवे सेतिरे आपणकर पेट रे जेते सब एसिडिटी रहिछि जेते सब एसिड जेते सब विषाक्त पदार्थ रहिछि से सब जल्दी जल्दी बाहरिबा को लागिबो एथिरे आपणकर बहुत सारा फायदा हबो एबे आमे जानिबा जे गैस रो कोन सब लक्षण रहिछि गैस जेतेबेले भी आपणकर बहुत अधिक हुए सेतेबेले आपणकर पेट बहुत अधिक फुलिबा परि लागे खाद्य आपणकर हजम हुएनी देखंतु गैस तो अल्प बहुत समस्तंकर गैस हब ही हबा कारण जेतेबेले खाद्यटी हजम प्रक्रिया स्टार्ट हुए आपणक पेट भितर जेतेबेले खाद्य हजम हबा सेतेबेले किछि न किछि गैस उत्पन्न हुए आ से गैस जदि आपणकर बाहरी जाउची कोनसी प्रकार असुविधा हुएनी किंतु जदि आपणकर खाद्यटी पड़ी रहिला बहुत अधिक समय सेतिरे बहुत अधिक गैस हुए आ से गैस बाहरी पारेनी जोतिरे कि पेट आपणकर टाइट लागे जदि भी आपणकर बाहरी जाउची गैस तबे बारंबार आपणको गैस पास करबा को पड़े एथिरे भी बहुत अधिक दुर्गंध हुए कारण खाद्यटी हजम हेनी तो ये गोटे बड़ लक्षण जोटा कि गैस अधिक हेइछ बोली आपण माने जानि परिबे एहा सहित बांती देखैबा एसिडिटी रे तो बेले बेले बांती हे भी जाए किंतु गैस बहुत अधिक होले बेले बेले बांती हुए बेले बेले बांती हुएनी आउ जदि बांती हेइ जिवो तो आपनको बहुत कंफर्ट फील हबो किंतु जदि बांती न हैला आपनको बहुत अधिक पेट पूरा भरा भरा परि लागिबो आ आपनको जमा भी भल लागिबनी आपण चाहिबे जे बांती टिके हे जाओ किंतु बांतीटा हबनी आउ किछिटा लक्षण हैला जेमति कि आपनकर पेट बिंधा पेट दरज करिबा बेले बेले बिंधे आ बेले बेले दरज करे बहुत अधिक पेट दरज हुए नले आपनकर अंटा भी दरज होई पारे आ बेले बेले तो गैस जते बेले मुंडो को उठे जाए तो मुंडो भी बहुत अधिक बिंधे मुंडो बिंधिबा स्टार्ट हुए सेते बेले गैस टैबलेट रे एते शीघ्र कमेनी टाइम लागे कमिया पाई जति मन करंतु सकाळे आपनकर गैस रु मुंडो बिंधिबा स्टार्ट हे जाईची तापर आपण माने गैस टैबलेट खांतु जहा भी करंतु 7-8 घंटा आपनकर टाइम लागिबो मुंडो बिंधा कमेबा पाई ये थिला फ्रेंड्स केतोटी लक्षण जोटा कि गैस रो आपण माने निजे भी जानि पारुथबे जे एसिडिटी रो लक्षण आ गैस रो लक्षण प्राय किछिटा समान समान रहूची ए आज गैस हेले आपनकर छाती रे जळा पोडा करेनी आ एसिडिटी हेले आपनकर जळा पोडा करे ढिकार जोटा आसीबो सेटा आंबिला ढिकार जळिबो भी आपनकर गळा पाख जळिबो किंतु गैस जते बेले बहुत अधिक हुए सेते बेले प्राय ढिकार कम आसे आ जते भी ढिकार आसे सेटा आंबिला ढिकार आसे नाही किंतु
जदि आपणकर गैस आउ एसिडिटी दुईटी जाक हो जाए तेबे दुईटी जाकर लक्षण आपको प्राय सामान सामान ही देखा जाए। गैस रो केतोटी कारण जहाँ सब कारण रही एसिडिटी से सब कारण होची गैस रो। गैस भी आपको से जदि तेल मसला युक्त गुरुपाक खाद्य आपण माने अधिक खाई दउचंती किंबा आपण माने बहुत अधिक खाईदेले भोकरे रही बहुत भोक लगे तापर बहुत अधिक पूरा प्लेट फुल करके खाईदेले किंबा भोकरे नहांती भी तापर आपण माने बहुत पूरा फुल फुल करके खाउचंती तो एथिरे खाद्यटी हजम हो पारे नहीं जो कि गैस हुए किंबा आपण माने खाद्य खाइबा समय रे भल भाबरे चोबेलेनी शीघ्र शीघ्र खाइले तो सेथिरे भी खाद्यटा जाइकी लेट रे हजम हबा कारण जेमिति आपनको स्टार्टिंग रे कहले आपनकर खाद्य हजम हबार प्रक्रिया आपनकर पाटी पाखरु स्टार्ट होची जेते भलरे आपण माने चोबेबे तो सेते भल ठीक भाबरे हजम भी हबा आ जल्दी हजम हे जिबा। किंतु जदि आपण माने बहुत जल्दी जल्दी रे खाइले भाबिबे कि मो थाली रो नै जिवो तो मु जल्दी जल्दी खाइ दिए तो सेमिति हेले कोन हुए आपनकर भातटा जहाँ भी जति मन करंतु भात खाइदेले तो सेटा गोटा गोटा हेके पेटको गला जोटा कि हजम हबारे लेट हबा आ से सबुथिरे अधिक गैस हुए। जदि आपण माने भाबुचन जे बहुत अधिक गैस हो जाइछि तेबे ताको कमेबा केमिति आपण माने तो गैस हबा मात्रे सिंपल गैस टैबलेट खाइ दउचंती ठीक अछि किंतु जदि रेगुलर गैस होछि आपण माने रेगुलर गैस टैबलेट खाउचंती सेटा आपण माने करिबेनी आपण माने अन्य छोट छोट होम रेमेडी को ट्राई करि परिबे। जदि आपणकर पइड पानी पीबार सुविधा अछि तेबे दिन को गोटे लेखा पइड पानी आपण माने पी परिबे एथिरे आपणकर गैस भी कमे एथिरे आपणकर एसिडिटी भी कमे। होम रेमेडी पई आपण माने रोसई घरर 2-3टी सामग्री को नै परिबे जोटा कि हेला जुआणी जीरा एहा सहित टिके गुड़ आपण माने एथिरे गोटे काढ़ा को प्रस्तुत करंतु आपण माने अल्प किछि जुआणी माने 1/4 चमच जुआणी आपण माने नै गले ताको टिके आपण कुटिकी पानी रे पकातु गोटे ग्लास पानी आपण माने नै जेबे सेथिरे जुआणी टिके कुटिकी आपण माने पके देबे तापरे जीरा 1/4 चमच नै गले जुआणी भी 1/4 चमच आ जीरा भी 1/4 चमच आपण माने नै गले जीरा को टिके कुटिकी जति आपण माने पकोचंती बहुत भलो से दुईटी सामग्री को बहुत भल भाबरे फुटिबा को दियंतु जेतेबेले पानी टी अधा रहि जिवो ताको काढी देबे छाणी देबे हल्का उषुम थिबा अवस्था रे टिके सेथिरे गुड़ को मिक्स करिवे। गुड़ काहे की कहली कारण गुड़ मध्य आपणकर पेटरू गैस को बाहर करिबारे सहायता करे एसिडिटी को मध्य कमाए हजम शक्ति को बढ़ाए आ जुआणी आ जीरा ए दुईटी तो आयुर्वेदिक सामग्री भाबरे मध्य गणा जाय जे गुडाक पेटर अनेक प्रकार समस्या को दूर करंती। तो ए होम रेमेडी को आपण माने डेली बने की पी परिबे खाली पेटरे भी पी परिबे जेतेबेले भी गैस होची बहुत अधिक आपनको अनकंफर्ट फील होची तो आपण माने एहा को बने की पी परिबे। रेगुलर किछि दिन फॉलो करंतु देखिबे गैस रो समस्या आपनकर कमी जिवो। जदि आपण माने दिन सारा जहाँ भी खांतु ना काहे कि सेथिरे राग तेल मसला को टिके कम करिवे तेल मसला तो निश्चय खाद्य रे रहइबा किंतु जेति दरकार सेति आपण माने पकेबे बहुत अधिक पकेबेनी आ बहुत पेट को फुल करके मध्य खाइबेनी तो एथिरे आपनकर गैस एसिडिटी रो मात्रा कमी जाय थाए। पानी आपण माने सफिशिएंट पियंतु 8 ରୁ 10 ग्लास पियंतु शीत हेले भी पियंतु तो एथे आपणकर पेट गरम हबार नाही ना आपणकर एसिडिटी हबो ना आपणकर गैस हबो। जदि केतेबेले केमिति आपणकर गैस एसिडिटी कोनोसी कारणरू हे भी जाउची तो एभली आपण माने अनेक प्रकार होम रेमेडी ट्राई करिके ताकू भलो मध्य करि पारे। आज रो वीडियो जदि आपण मानको भलो लागिला निश्चय सब्सक्राइब करंतु चैनल को कारण सब्सक्राइब करियो द्वारा मोर आगो को आसुतबा एपरि हेल्थ वीडियोस आपण माने देखि परिबे। वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु एहा सहित शेयर भी आपणक सांग मानक पाखको आपण माने करि परिबे। आज पय एति।